ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз якчанд навон мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем ки бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсул, ягон фирма чизе ки барои фурӯхтан реклама набоша, марамат сурат маълумотша дар ватсап имо рӯй кунем. мо дар видеои оянда реклама мекунем, эълонда ва фурӯшда мегузорем. дар имрӯза навор ҳастем мошиное ки аз территорияи Москва, аз территорияи ноҳияи Тоҷикистон, яъне аз ҳамаи шаҳри ноҳияи Тоҷикистон ҳастаем. Opel Hatchback, Toyota Camry, Toyota Corolla ки бо нархҳои арзон ва Opel Hatchback ва Daewoo, Nexi ва дигар навъ мошина ҳастанд ки бо нархҳои арзон баҳри шумо омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб, курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 150, яъне ки ба 169 сомонӣ навора сар мекунем. марамат рафтем. Якум мошини фурӯшии имрӯза ҳаста дӯстон, Toyota Corolla ҳаста ки соли бароишаш номаълум мегӯяд соҳибшон, яъне солша намедонанд. суди шифориш газ бензин кор мекард, мотор 1.6 литр, коробка автомат, системаи мошин мегӯяд нахаду. мошин 4 баллони 80%, 4 диска, электропакет, хоб, кондитсионер, салон тоза, магнитофон, монитор обшин, мошинча нахаду, яъне ки танировкаш айни ҳол бучдагия. дастрошна мегӯяд фурӯхтан бошад бо нархи 50 000 сомонӣ, бо кадоме ки мегирад арзонтар метиҳем. срочно мегӯяд сум дар кора, мегӯяд замин мехарем, ба ҳам хотир мошина фурӯхтесиян. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ки соли бароиша мегӯяд намедонем, мегӯяд соҳибшон хай кадомто мехарем, бо якбори дигар занг зада пурсед. ягон замини хубам бошад, агар аз территорияи Абдураҳмони Ҷомӣ замин вариантҳои худтона пешниҳод кунед, яъне ки алишам мекунад, агар ки заминто ҷои созда боша. танҳо замини холӣ аз Абдураҳмони Ҷомӣ. агар кадоми суми холӣ кате мегирад арзонтарам мешавад. хоб, ин ҳамин рақамошон ҳаста, мегафон пазитияни кор мекард, кадомито мехарид дар ҳамин рақамошон занг занед. Toyota Corolla светои синӣ дар Абдураҳмони Ҷомӣ, рақамошон мегафон ҳаста, марамат тамос гирем. дӯстони азиз, шумо агар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумотшо рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. ди мошини фурӯшии навбатӣ ҳаста дӯстон, Daewoo Nexi ҳаста ки аз территорияи Москва, Русия. хоб, соли бароишаш 1997 ҳаста ки сӯифурӯш бензини холӣ, мотор 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд нахаду беҳтарин. документҳо, страховка безконечный, 4 баллон мегӯяд зимнӣ ва 4 баллони мегӯяд летниям дорад, яъне ки 8 баллон, ҳам зимистона, ҳам тобистона, дамаш ки навае. хоб, мошин мегӯяд дар дасти хеле ки дасти як одам да гаштагиам мегӯяд, просто барои даставка кардан мегӯяд, даставкада кор мекардем. мошин мегӯяд дасти як одам гаштагия. электропакет кор мекунад, баллонсоз, ҳолати салоншам тозае, радной краска. мошин дӯстон азиз ягон проблема надорад, яъне ки 100%. срочно ая бардори тоҷики худамона ки мегӯяд Тоҷикистон мегирам, камтар мегӯяд вазъиятҳои оилавӣ ки мегӯяд сум дар корш мегӯяд, барами Тоҷикистон мегирам, мегӯяд срочно сум дар кора ва мефурӯшам, мегӯяд бо нархи 130 000 рубл, бо арзонтара мешавад. хай одамӣ агар ягон мошинои дар Тоҷикистон будаам боша, мегӯяд алишам мекунем. ягон хоб, Opel Hatchback, Opel Caravan, Sedan, яъне ки то солҳои 97 боша, мегӯяд алиш мекунем ба мошиное ки дар Тоҷикистон боша. агар ин мошина кадоме ки сум кате мегирад 130 000 рубл, бо арзонтара мешавад. ин мошин қарор дорад дар Москва, яъне дар Схадинский гуфтаган соҳибшон. Москва, Схадинский города, намедонам куҷо ҳастае. хоб, ин ҳамин рақамошон ҳаста, занг занед, бо бештар маълумот чакре. ҳардуш рақамои Россия ҳаста ки дар дуюмгина рақамошон WhatsApp пайваст дорад. ҳар рақамо 24 соат кор мекунанд. мошин мегӯяд 100%. марамат занг занед, бо арзон кардан метиҳем, мегӯяд срочно пул дар кора ва алишам меша ба мошини Тоҷикистон буда. марамат. се мошини фурӯшии навбатӣ ҳаста дӯстон, Mercedes-Benz C-класс ҳаста ки сечка объёмник классик, соли бароишаш 1997 ҳаста ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. мотор 1.8 литр, коробка механика, системаи мошин мегӯяд нахадуае. танировка ҳуҷҷат мегӯяд бучидагия, дута электропакет, 4 дискаҳои рамашка, баллоншам 80% ҳастае. ҳуҷҷат танировка полни худ бучидагия мегӯяд соҳибшон, мошин мегӯяд объёмни.
خب دستراش مگد فروخته میشد با نرخ 50000 سومونی. کدومی که میگیره наличкати باز کمتر ارزان میشود. سوداش میگه در نزد این ماشین التماس میگه با تلفن سودا نکنید. این ماشین در دوشنبه پایتخت قرار دارد. این رقمشون مگافون است که پاستیانی کار میگه رفته از پیش بینید و معامله کنید. تا قسمی خالی نه علیش میشود نه با تلفن سودا میشود. بیاین ای پیش کپوت میگه یعنی معامله میکنیم. خب مرامت زنگ زنید و شما اگر چنین ماشین های فروشی، ماشین های بارکش، خانه، زمین، کوارتیره، یگان فیرما چیزی که برای فروختن باشد مرامت صورت معلومات شده کنیم در ویدیو آینده فروش ده میگذاریم. چهارم ماشین فروشی نوبتی است دوستان. اوپل استراجی است که سویتوی سریبریست یعنی متالیک و عثمانی همخیل اپشن سریبریست سوید. سال پرویشش 1998 است که سویفرش بنزینی خولیه موتور 1.6 لیتر کاروبکا مکانیکی ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. 4 دیسک‌های راماشکا 4 تابلونای نوکی 80% زیاد است. سالن توزه الکتروپاکت ماشینچه نخدوای نشد حجت زدگی پوشیدگی یگام خداوی چیزا یگام معلومات گفتگی نیست. فقط ماشین در حالت خوب تکنیکی میگه تمام دیگه معلومات نیست. و در ماشین قرار دارد در نوعیه واسه فروخته میشد با نرخ 35000 سومونی که اگر چقدر ارزان میکنه که این اشیا یگان چی گفتگی نیست. 35 تا ماشین در واسه کدام تو که میخره زنگ زده بیشتر معلومات گیرید. مرامت رقمشو در پایین ویدیو. پنجم ماشین فروشی نوبتی است دوستان هست تویوتا کمری است که سال پرویشش 2008 ساله که بنزین است هردش کار میکند. موتور 2.4 لیتر کاروبکا اتومات سیستم ماشین میگه نخدو بهترین. ماشین میگه نوزده تنیروفکا 5 ماهی دیگه 4 دیسک سالن توزه که تنیروفکاش بافکر 50% است بافکر توقع شیشه های عقیب. سالن شام توزه کانسالر الکتروپاکت مانیتورماش 100%. خیلی ماشین یکم کامبولش گفتن نه نشد حجتش یگان معلومات نیست. ممکن باشه فقط 5 ماه تنیروفکا هست. خب دستراش را میگه فروخته میشد با نرخ 86 تا با کمتر ارزان میشود نه که بسیاری بد نه. آدمایی که سومشون کم یا که علیش میگه التماس میگه زنگ نزد تا قسم میخولی و ارزان میگه یگان سوم میگه تنها در نزد کاپوت ماشین بسیار ارزان نمیشه. دوستان از پیشکی فهمیده گیرین. و ماشین در شهر دوشنبه رقمش مگافون است. التماس فقط برای آدمانی خریدار بیهوده ناراحت نکنید میگه صاحب شون. یعنی که آدمی که دستفیت اگر آدمی که در حقیقت همین خیلی ماشینی که تویوتا کمری میخرد همین خیلی آدمو میگه از پیش اومده بینن. لایک و رضایت فراموش نکنید و سیلکای نوار در واتساپ ایمو پادلساش کنید. کدام نمودی ماشینی که شما بخرید اگر کی خرید در کامنت نویسین ما در ویدیو آینده جدا کدا پیشکشتون میکنیم. ششم ماشین فروشی نوبتی است دوستان. اوپل خچبک است که نوخل سویتو سال پرویشش 1996 است که بنزین گاز هردش کار میکنه. موتور 1.6 لیتر کاروبکا مکانیکی سیستم ماشین میگه نخدوای. ماشین میگه 10 ماه دیگه حجت دارد. خب گاز بنزین کار میکنه. سالن توزه موتور بهترین اپشن ماشینچه میگه 100%. خب سویچ پاپیروس گفتگی است صاحب شون 4 کالپاک 4 تا برانه 75-80%. خب نرخ ماشین 27 تا میگن با ارزان تر میشه و ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه پایتخت 96 سال اوپل خچبک 27 تا دوستان عزیز خاک چاق از ارزان میکنه که این اشیا یگان چی گفتگی نیست. ماشین خری انیق باشه اگر رقمش راست مگافون کار میکند رقمش تیسل عذر زیاد کار میکنه دیگه معلومات پورا از صاحبشون. باز تکرار میکنم که هر یک صاحب ماشین گفتگی است که فقط آدمانی خریدار یعنی زنگ زنن. بعضی آدما هستن که سومشون کمی بدن یکی زنگ میزنن برای اول ناراحت شو میکنه. هوا گفتگی که التماس آدمانی که مثال سومشون تیار باشه یعنی که بسیار بد نه کم کم که ارزان میشود. مرامت دیگه معلومات از صاحبشون. هفته ماشین فروشی نوبتی است دوستان. تویوتا کارولا است که سویتوی سفید تویوتا کارولا 2 خب سال پایشش 2008 ساله که بنزین گاز هردش کار میکند. موتور 1.6 لیتر کاروبکا مکانیکی سیستم ماشین میگه نخدوای. ماشین یک ساله حجت دارد. 10 لیتر گاز کتی میگه درون شهر میگه 110 تا میگردد. مانیتور کانسالر الکتروپاکت 4 بالون 80%.
хоб кондитсионер ва яксола ҳуҷҷат. Мошинча мегӯяд 100% мегӯяд экономӣ ва кам расхода мегӯяд соҳибаш. 110 мегардад соҳибшон дар 10 литр газкатӣ. хоб мошин дар шаҳри бохта шаҳри Хурғонтепаи айни ҳол ва фурӯхта мешавад бо нархи 80 000 сомонӣ ки бо ягон сум хай арзон мекунанд. 80-аш мега хай кадоме ки мехарам мега ягон сум арзонтар карда метавонед. мега мошина омада аз пеш дарон берун шуда ҳамаҷоша тамошо кунед, маъқултон шид савдо мекунед. рақамошон мегафон аст ба кадоми шумо ки лозима маромад занг занед. дӯстони азиз, чӣ намуди марка ки мошине ки ба шумо лозим бошад дар комментариya нависед. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. лайкора занед, фаромӯш накунед ва силкаи навора дар ватсап имо подлисаш кунед. 8 мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. Mercedes-Benz C-класс аст ки сечкаи сафед, соли парвишаш 1995 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотори 1.8 литраи коробка механика, саистари мошин мегӯяд беҳтарин. 4 дискаҳои престиж, 4 балонаи ҳолати корӣ 80-70%, салон тоза, электропакет, родной краска, магнитофон, обшими мошинча, нахада мошинчаи шаҳрия мегӯяд дуруни шаҳр гаштагия. хоб нашод ҳуҷҷатҳои мошин ва хадавой ва пусидаги ягон ҷоша ягон маълумотша гуфтагӣ нест. барои ҳамин мумкин дора надора ягон чи гуфтагӣ нест. кадомито ки мехарен занг зада мепурсед. срочно мегӯяд пул дар аккура мефурӯшед бо нархи 39 000 сомонӣ бо арзонтарам мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахта. дар комментария хоҳиш карда ки сечкаҳои сафед монем дар баъри шумо сечкаи арзон ва объёмни кадаги 39 000 сомонӣ. хоб рақамошон аст TCL кор мекунад. кадомито ки мехаред занг зада бештар маълумоти пураша аз соҳибашон гирифт. фақат навора подлиша кунед, лайкора занед. дӯстони азиз, шумо дам агар чунин рекламаҳои мошинаи майда, мошинаи боркаш, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумотша дар ватсап иморо кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. дар имрӯза ҳамин қанавори мошини фурӯшӣ буд. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.